بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዛሐልኩም ክቡራት ተኻታተልትና ከመይ ጸኒሕኩም እግዚአብሔር ሕጅውን ብምሕረቱ በፍቅሩ ብለውሃቱ በመለኮታዊ ሓለወኡ ሓልዩ كتاب ساعة زياء بدحنا سلام سلازة حلونان زعقبنان كبرن مسجانان أملخون وداسين نزل على معلم نزخر سمو يخون تخطها تالي تمهرتنا مزمور مريم بزبل وانجيل لوقاس معرف حادة كبر عن حد شدشين جميرنا نمهار زلنا لما عنتي مبل تشعي كفال كنم مهارينا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከምህረና ከመዕደና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ቅድሚና በትምህርትና መሕላፍና ነዚ መንፈሳዊ ቻነልና ሰብስክራይብ ክትገብሩ ሼር ክትገብሩዎ ኮሜንት ክትህቡ ላይክ ክትገብሩዎ አቀዲመ መንፈሳዊ ጻውዕተ ያቀርብ أبزي channel زي بزح منفساوي ملقتات كتقمنا زخيل بزعق منا ندالو اللي مو سلازي ساعتكم كأ سبسكرايب غيركم كتسمعوا ناب بصوتكمن ناب محازتكمن نشير كتبلوه بتحت النحاتت مبقر ناب تمهرتنا خنحلف لما أنتي مبل تشعي كفال نمهارو نتوميات بسناي نجر أصغبهم نهبتامات جنا وين نهبتامات وين راح إيدهم سددهم بزبل تمرتينا خن مهار مولمون بزق على زي غير እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኹላትና خلب بمنان كمعدنان قدس فقاد يخونلنا اب زحلف شامنا يكفال استمهرنا فقد 50 كلتن دنجل مريم نتو እግዚአብሔር نتوحتات كم زلعلوم نعبيات دما كم زوردوم قاليت قالنا نعو رئينا نيرنا مالتي ስለዚህ ኣብዚ ጥቅስ ከዓ እቲ حسب بخالق ملكع تقصلو مالتي ابزي كلته نغريا تطقس كلته بنصصري ونز خيد طوميات يصغبو هابتامات دما طرح يدوم يملوس ወይ ድማ يخدو بزبلي أبزي تقدمي مالتي بزعبا مجبن جنزبن زاربي وزمسل تم بوتاتنا قداموتا بوتاتنا جنا قدام منت منفساوي ترجم يوم زهبوا مالتي طميات ببركات اصغبوم بسناي ነገር አጽገቦም በጽቡቅ ነገር አጽገቦም ክትብል ከላ እቶም طميات ዝባሃል ዘለው ምን እዮም ተም طميات ተባሂሎም ዘለው መጀመርታ ንጽድቅ ዝጠምዩ ንእግዚአብሔር ዝናፍቁ ንቃሉ ዝጸምኡ ሰባት እዮም أول ماتيوس معرف 5:6
ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጾምኡን ብጻኣን እዮም እሞ ንሳቶምን ክጸግቡ እዮም ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣብዚ እቲ ተመሳሳሊ ሓሳብያ ትገልጽ ማለት እዩ ንጥምያት ብበረኸት አጽገቦም በሰናይ ነገር አጽገቦም በጽቡቅ ነገር አጽገቦም ያትብል ማለት እዩ ካብቶም አቦታት ነዛ ጥቅስ እዚኣ ዝተርጎሙ ኣብዚ ሓለፈ ትምህርትናውን ርኢናዮ ዝነበርና ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ሓሳቢና ሕጂውን ክንርኢ ማለት እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ነዚያ ሓሳብ እዚኣ ነዛ ጥቅስ እዚኣ ከመይ ገይሩ ከም ዝተርጎማ ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ክንሪኣ ክንፍትን ኢና ብሓቂ ናይቶም አቦታት ትርጓሜ ትምህርቲ በቃ ንልቢ ዘዕረፍ ብዙሕ ሕተታትካ ዝምልስ እዩ ናይቶም አቦታት በረኸቶም ይሕደረና ኣብ ዘመንና ድማ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤተክርስትያን እንድሕዳእ ረኺባ ካብዚ ኩሉ ድኻምን ዓዘቕትን ክትስእ ትኽእል እያ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ዘመኑ ብርሃን ኮይኑ ንቤተክርስትያን ዝወልዓ ካብ ብዙሕ መናፍቅነት ንቤተክርስትያን ዝተኸላኸለላ ዘጽንዓ ብዙሓት ጽሑፋትን ብዙሕ ተጋድሎን ዝገበረ አቦይ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን the pillar of faith ዓንዲ ሃይማኖት ኢላ ቤተክርስትያን ስም ሂዋት ተዘላ ማለት ስለዚ ኣብ ዘመንና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ አቦታት እውን ይብዝሓልና ናብቲ ትርጉም በቀጥታ ሓልፍ ቅዱስ ቄርሎስ ጥምያት ክትብል ከላ ንዘርኢ ወድሰብ ማለት ይብል ማለት ስለዚ ቶም ጥምያት ተባሂሎም ዘለው ዘርኢ ወድሰብ ብሓፈሻ ማለት እዩ ኩሉ ዘርኢ ወድሰብ ጠሚ ነይሩ ብጀካ ኣይሁድ ጥራሕ ንዘይ ኮይኖም ማለት እዩ እቶም ካልኦት ደቂ ሰባት ብጥምየት ይሳቀዩ ነይሮም አይሁድ ግና ሕጊ በመقبالوምን በትምህርቲ ቅዱሳን ነቢያትን ሀብታማት ነበሩ ከመይሲ ሕጊ ወልድነት አምልኾ ተስፋታት ናታቶም ነበረ እንተኾነ ግና በቲ ብዙሕ መንፈሳዊ ምግቢ ዝተዋሃቦም ተዓበዩ በቲ ዝነበሮም ክብሪ ድማ ኣዝዮም ተጀሃሩ ናብቲ ወድማ ነቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ስግው ቃል በትሕትና ክቀርቡ ስለዝኣበዩ ወድማ በትሕትና መቅራብ ስለዝኣበዩ ጥራይ ኢዶም ተሰዱ መሳታቶም ዝወሰድዎ ወላ ሓንቲ ኣይነበረን እምነት ኣይነበሮምን ፍልጠት ኣይነበሮምን ተስፋ በረኸትውን ኣይነበሮምን ምክንያቱ ነቲ ርእሲ ህይወት ኣይተቀበልዎን እኳ ደኣ ነቲ ጎይታ ክብሪ ስቀልዎ ነቲ ዓይኒ ማይ ህይወት ሓደግዎ ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ድማ ንዓቅዎ ስለዚ ካብ ኩሉ ጥምየት ዝኸፈአ ጥምየት ካብ ኩሉ ጽምኢ ዝመረረ ጽምኢ መጾም ሓዞም እዚ ጥምየት እዚ ግና ስጋዊ እንጀራ ምጥማይ ኣይነበረን እቲ ጽምእውን ጥራሕ ናይ ማይ ጽምኢ ኣይነበረን የግዳስ ቃል እግዚአብሔር ንምስማዕ ዝኸውን ጥምየት እዩ ነይሩ እቶም አሕዛብ ግና ጠምዮምን ጸሚኦምን ነበሩ ነፍሶም በመከራ ዝደኸመት እኳ እንተነበረት ንጎይታ ስለ ዝተቀበሉ በመንፈሳዊ በረኸት ተመልኡ ከመይሲ እቲ ንአይሁድ ተዋሂቡ ዝነበረ መንፈሳዊ ፍሉይ ጸጋን በረኸትን ናብ አሕዛብ ሓለፈ ይብል ቅዱስ ቄርሎስ እቶም ጥሙያት ስጋዊ ምግቢ ዝሰአኑ ዘይኮኑስ
እንታይ ደኣ ብቐንዱ ቀንዲ ትርጓሜ ማለት እዩ ንኣምላኽ ንሓቂ ከም ተቀዲመ መጀመርታ ዝበልኮ ንኣምላኽ ንሓቂ ንጽድቂ ንህይወት ንድሕነት ዝጠመዩ ወይ ድማ ዝጠምዩ ደቂ ሰባት እዮም ማለት እዩ ዞም ጥምያት ኢላቶም ዘላ ቅድስት ድንግል ማርያም ንኣምላኽ ንሓቂ ንጽድቂ ንህይወት ንድሕነት ዝጠመዩ ደቂ ሰባት እዮም قديم تقصكو تقصي مسؤول تأساسري وماتيوس وانجيل معرف حمش شف قدش دشين نصدق طمين صامون مصانيم مخصقويهم زبل مالتي سلازي ابزي قدوس كيرلوس نتيناي طميت قال ወይ ድማ ቋንቋ እንደገና ይገልጾ ማለቲ ጽድቂ ምጥማይን ምጥማእን ንኣምላኻዊ ህይወት ንጽድቅን ሃረርታን ንጽድቅን ንኣምላኻዊ ህይወትን ጽድቅን በቃ ባረርታ ምድላይ ከም ዝኾነ ይገልጽ ባረርታ ምድላይ በቃ ብጣዕሚ በቃ ካብ ድልየት ዝተለዓለ ናፍቆት ቅዱስ ዳዊሲ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 4 ብዙሓት ንሰናይ መን ዘርኤና ዝብልለው ኢሉማ ስለዚ እዚኣቶም እዮም በአር እቶም ጥምያት በቃ ንሰናይ መን ዘርኤና በቃ ንቃል እግዚአብሔር ዘርኤና ምን እግዚአብሔር መን ዘርኤና ዝብሉ ንድሕነት ዝመን ዘርኤና ዝብሉ ዝናፍቁን ሃረር ዝብሉን ሰባት እዮም ነዚኦም ያ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥምያት ትብሎም ዘላም በአር ስለዚ ክልተ ዓይነት ጥምየት ዘሎ ስጋው ጥምየት እንጌራ ይዝደሊ ሰብ እንድሕር ኣብ ስጋ ጥምዩ እንጌራ ይደሊ ተጸሚኡ ከዓ ማይ ይደሊ ማለት ስለዚህ መንፈሳዊ ጥምየት ግና ክርስቶስ ይደሊ ንክርስቶስ ይዝደሊ መንፈሳዊ ጥምየት ዝጠመየ ሰብ ማለት ስለዚህ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብዚ ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ጥምየት ንክርስቶስ ምድላይ ይዛረብ ስለምንታይ ንአይሁድ ሃብታማት ተባሂሎም ለምንታይ ሃብታማት ተባሂሎም ዘለው ንአይሁድ እዮም ሃብታማት ዝተባሃሉሉ ምክንያት ሐዋርያ ቅዱስ ቄርሎስ ብስፋሕ ዝበለ ገሊጽዎሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይኮነን ታዲያ በመንፈሳዊ መዳይ አይሁድ ኣዝዮም ሃብታማት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለምንታይ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 5 ዘሎ ቃልዩ ኣብ ትርጓሜ ይድሪዮ بحافش أتمو بوتات كترجمو هلو ترجمه نايجزار اسم فلسفنا أو نايكونن every بقى زخونت ترجمه كترجمو هلو مسمس حف قدوس زي سماما ويدما كاب تقصتات مصحف قدوس بممركاس بموساديوم زي ترجمو ما سلازي ترجمه سي حساب نايت مصحف قدوس ايو حساب كأن هاي منفس قدوس يمالتي سلازي قدوس كيرلس أبزا ترجمة زي أن كل ترجمة دحدار إنا انتزاربا قالت هابتن أقدم زوالكون بملئن كاب تقصتات متحف قدوس زتوسدائن مالتي سلازي تمنا بوتات ترجمة خنول كل ناس سقلنا خاب بعدو تبقيسنا يكوننا مالتي سلازي نرومي معرفت شعات كاب 4 حساب 5 زلو حسابي زملكت مالتي قدوس باولوس بزعبا اسرائيل كزارب كله اتم ناتاتهم زنبورو ጸጋታት ወኒነሞም ዝነበሩ እስራኤላውያን ጸጋታት ከዘርዝር كله ወልድነት ክብሪ ኪዳናት ሕጊ አምልኾ ተስፋታት አቦታት በመባልዩ ዝገልጽ ስለዚህ እስራኤል بقال أملاخ دخاي نبرن بقال أملاخ دخاي نبرن إسرائيل هفتاميو نيرو موسى نيروهم نبيات نبروهم حق نبروهم كيدان نبروهم تسفى مسيح نبروهم زيو تي هفتي زبهال زلو مالتي قصلنا بنا ابهوتنا ونكري خنفتينا تتحزن غنا اي مالتي تتحزن غنا
هابتي نبروم جناخه نتي وهابي هابتي أيتقبلون زيادة قلبي بقى تحزنك نجر وين ما تحزن نجر ندحد أهليا هابتي هالي كاسي نتي هابتي ذهبك أكل زي مقبل مالتي لذي ما كان يحسبنا يقدس كيرلس زي مالتي حقي نابكر سوسي مرح حقي ناب كريستوس يمرح نبيات بزعبا كريستوس ينبيو تسفاتات كلهم دما اب كريستوس يفصمو ስለዚህ ነቲ ክርስቶስ ዘመልክት ምልክት ወይ ድማ ነገር ሒስካ ነቲ ምልክት ዘመልክቶ ዘሎ ክርስቶስ ምንጻቅ እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ዝነጽጎ ዘሎ ማለት እዩ በጣም ተገረምያ ክብራተይ ሕጊ ኩሉ ናብ ክርስቶስ ዘመልክተካ ናብ ክርስቶስ ዝመርሐካ ነቢያት ኩሎም ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ዝንበዩ ኩሎም ተስፋታት ኣብ ክርስቶስ እዮም ዝፍጸሙ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር ናብ ክርስቶስ እናመልከቶም ከሎ ነቲ ምልክት ግና ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ቅዱስ ቄርሎስ ዝነቕፎ ዘሎ ሓሳብ ነዚ እዚ ኣብ ጥቕሲ እዚ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ 39 ክሳብ 40 ዘሎ ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት ትረኽቡ እና መሰለኩም ሲ ትምርምርዎን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመጹ ኣይትደልዩን ኢኹም ኢልዎም ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ይበቃ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብጽሑፋት ዝርከብ እና መሰለኩም ሲ ንዓኣተን ለይትን ቀትርን ኩሉ ግዜ ትምርምርዎን ኣለኹም ንሳተን ግና ብዛዕባይ እየን ዝምስክራ ናባይ ክትመጹ ህይወት ክትረኽቡ ግና ኣይትደልዩን ኢኹም ብምባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቦም ስለዚ ናብቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ወይ ድማ ስግው ቃል ብትሕትና ክቐርቡ ኣይከኣሉን ማለት እዩ እዚ ድማ ምስቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 14 ቃል ስጋ ኮነ ዝብል ቃል ምስኡ ተኣሳሰር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እምበኣር ሕጊ ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ሕጊ ዝፍጽም ክርስቶስ ብእምነትን ብትሕትናን ዘይ መቕባሎም እዩ ትዘገርም ነገር ማለት እዩ ቀፂሉ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም እንታይ ማለት እዩ ኣይተቐበልዎን ጥራይ ኢዶም ሰደዶም እምነት የለን ፍልጠት የለን ተስፋ በረኸት ከዓ የለን እንሰለስተ ነገራት የለን ስለዚ ናይ ገንዘብ ድኽነት ኣይኮነን ጥራይ ኢድካ ምሳድ ናይ ነፍሲ ባዶነት እያ ባዶ ምዃን ነፍሲ ብዘይ ክርስቶስ እንታይ እያ ባዶ እያ ማለት እዩ ባዶ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ገበሮም ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ምክንያቱ ነቲ ርእሲ ህይወት ኣይተቐበልዎም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 15 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ርእሲ ህይወት ቀተልክሞ ኣምላኽ ግና ካብ ሞታት ኣተንስኦ ዝብል ማለት እዩ ንሱ ህይወት እዩ ንሱ ከዓ ምንጪ ህይወት እዩ ዮሐንስ 1:4 ህይወት ኣብኡ ነበረት ይብል ማለት እዩ ህይወት ኣብኡ ነበረት እሱ ምንጪ ህይወት እዩ ግና ንሱ ከዓ ምንጪ ናይ ህይወት ኣብኡ ነበረት ብምባል ዮሐንስ ነጊርና ኣሎ ከምኡን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ኢልና ዮሐንስ 14:6 ንጎይታ ክብሪ ሰቀልዎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:8 እንተ ዝፈልጥዎስ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቀልዎን ነይሮም ይብል ስለዚ ቅዱስ ቄርሎስ ብዙሕ መንፈሳዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቕስታት ወይ ድማ ምስልታት ብሓደ ይእክብ ማለት ርእሲ ህይወት ግብረ ሐዋርያት 3:15 ጎይታ ክብሪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:8 ማይ ህይወት ኤርምያስ 2:13 እንጌራ ሰማይ እንጌራ ህይወት ዮሐንስ 6 ጥሜት ቃል
أملاخ أمت شمنت عسرت حدا يتأكس مالتي ني عين ماي هوت حدا جوا زي ما خاب إرمياس كلت عسرت سلسلة مثلا نعيني ما هوت حدا جومني إكسابير نعيني ما هوت حدا جومني ويتنا يسوع كريستوس دما بيوحنس شوعات سلاسان شوعات نزأم انتلو نباي يمسع مو يست يبل مالتي ماي أكيد مؤم نبرة نساتهم جنات أمو إنجيرا أكيد مؤم نبرة نساتهم جنات أميو سلمنتاي نتي من شهوت سلزنا تسقو سكربني ما أكيد مؤم إنجيرا أكيد مؤم جناخه توميات نبرو أيتقبلون نتي خابسة ما يزورد إنجيرا نعقوه يوحنس معرف شدشته كريستوس أنا إنجيرا هيوتي إتي نباي زمت أيتأمن إتي بأي زأمن كأكتو أيتأمن يوحنس شدشته 35 سلازي قدس دنجل مريم انت عيلا توميات أتقبل ما كريستوس إتنباي زمت كأكريستوس انتايلو أيتأمن قدس دنجل مريم توميات أتقبل كريستوس كأ إتناباي زمت أهيتأمن. سلازي إتنوتميات زتجب سناي نجر أبزل على فتامي وكريستوس بعلو إيو خندرده خنخيل مالتي. سلازي سناي نجر تبعيل زلوا بعلو كريستوسي مالتي. كاب كل زخاف تميت كأل أملاخي. إنهم أمت شو من تعسرت حدا إنهم عالتاتي متسألة وأبتا مدرت تميت كسددية إنجيرا تميت إنجيرا أيكونن سمعي ما يون أيكونن قال እግዚአብሔር نمسمع زخون تميت إيول زيتي كبد فرد مالتي سب إنجيرا أنت تأمي إنجيرا كركب يخلي ما سب ما أنت تأمي ما يكركب يخلي نفسي أنت تأميت جنا أملاخ راح يزت جبا نفسنا أنت تتأميها جنا زت جبا كوي حدي نسخة أملاخ راح يزت جبا مالتي نزل ما بزداقم معرف شو ما أنت في قدر 4 ماتيوس 4 يبرهوي مالتي سب كاف እግዚአብሔር በዝወጽ ኩሉ ቃል ደአምበር ብንጌራት ራይ አይነበርን ይብል ማለት ስለዚህ ነፍሲ እንተ ጠሚያ ዘጽግባ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጥራዩ እቶም አሕዛብስ ከመይ ገረም እዮም ተመልዮም በበረኸት አጽገቦም ዝባሃል ዘሎ ነቶም አሕዛብ እንዲዮም ዝጸገበሉ ምኽንያት ጽቡቃት ምልኩዓት ስለዝነበሩ ይኮነን ጠሚዮም ነይሮም ነፍሶም ተዳኺማ ነይራ ስለዚህ ዝጸግብሉ ዘለው ምኽንያት እንታዩ አትቀድምና ቅዱስ ቄርሎስ ሰንጡሚያት ዝባሃል ዘሎ ዘርኢ ወድሰብ እዮም ኢሎም አይሁድ ጥራሕ ዘይኮይኖም ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ውልድነት ኣምልኾ ኪዳን ተስፋ ኣቦታት ዝተዋሃቦም ተማሕዘብ ኣይነበሮም ጡሚያት ዝበዝሐ ክፋል ወድሰብ ጥሙይ ነይሩ ጀካ ቶም ቁንጣሮ ህዝቢ አይሁድ ማለት ስለዚህ ንጡሚያት በበረኸት አጽገቦም ቶም ነፍሶም ጠሚያ ጽድቂ ፍትሒ ቃል እግዚአብሔር ድሕነት ኩሉ ጠሚዮም ዝነበሩ በበረኸት ዝተመልኡሉ ከመይ ገረምዮም ተመሊኦም ተልና እቲ መልሲ ንክርስቶስ ስለዝተቀበሉ ማለት እዩ ንክርስቶስ ተቀበለት ነፍሲያት ተጸግብ ማለት ስለዚህ ጥሜት ክርስቶስ ጽጋብ ጽሚ ክርስቶስ ማይ ህይወት ጸልማት ክርስቶስ ብርሃን ሞት ክርስቶስ መወዳእቱ እንታይ ህይወት እዚ ነይረ ማለት ጥሜት ነይሩ ጽምእ ነይሩ ጸልማት ነይሩ ሞት ነይሩ ዝኹሉ ነይሩ ንክርስቶስ ምስተቀበሉ ከዓ ህይወት ብርሃን ረኸቡ ማለት እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ከም አይሁድ ከም ዝነጸግዎ እንዲሁ ዝዛረብ
ስለቶም ዘርኢ ኣይሁድ ከም ተነጽጉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ኩሎም ከዓ ኣይሁድ ተበልና ኩሎም ኣይሁድ ነጽጎም ማለት ኣይኮነን ንክርስቶስ ተቐቢሎም እዮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ብዛዕባ እዚ ኣብ ብፍላይ ካብ ምዕራፍ 9 11 ሮሜ እንድሕዳርኢና ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 1 ኣምላኽ ንህዝቡ ደርቢ ወዲዩ ኢሊ ሓትት ያ ኣይፋሉን ብምባል ይዛረብ ስለዚ ንሕና እውን ክንጥንቀቕ ዝግባአና ድሕራይ እንታይ ይብል ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ ይብል ከም ተሰብሩ ይገልጽ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደዊልካ ኣለኻ ፍራሕ ዳ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ ይብል ሮሜ 11:20 እዚ ኣገዳሲ ማለት ስለዚ ቅዱስ ቄርሎስ ንዘርኢ ወይ ንብሄር ኣይኮነን ዝኹንን ዘሎ ዘይምእማንን ትዕቢትን እዩ ዝኹንን ዘሎ ማለት እዚ ንዓና ንክርስቲያናት እውን ዓቢ መጠንቀቕታ ኣለዎ እንታይ ኢና ንምሃር ካብዚ ሓሳብ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ንጥሙያት ብበረኸት ብሰናይ ነገር ኣጽገቦም ንሃብታማት ከዓ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ዝብል ብስፍሕ ዝበለ ዝርዝራት ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ርኢና የልና ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ንምሃር ካብዚ ጥቕስ እዚ ካብዚ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ሓሳብ እውን ዝብሎ ዘሎ ትርጓሜ ንምሃሮ ነገር እንታይ እዩ እዚ ዝተፈጸመ ነገር እዩ ብዛዕባ ኣይሁድን ኣሕዛብን ዝተፈጸመ ታሪኽ ጥራይ ከም ዝተፈጸመ ታሪኽ እንተንቢብናዮሲ እቲ መልእኽቲ ንዓና ክሓልፍና ግን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካብኡ እንታይ ኢና ንምሃር ሎሚ ሃብታም ኮይነ ኣለኹ ወይ ድማ ሃብታሚ ኢላ ክንሓስብ ንኽእል ኣሎ ወይ ድማ ከምኡ ኢላ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሕና እኮ ሃብታማት ኢና ንሕና እኮ ከምዚ ኢና ኢልናሲ ብዛዕባ ናትና ዕብየት ናትና ሓይሊ ኩሉ ነገር ክንሓስብ ወይ ድማ ክንዛረብ ንኽእል ኢና وكمي إذا مسألة بتكريسيان اللي خنبل نخلينا مالت علاتنا خنبل نخلينا وإذا أمنت زي أقوى نصريتي قدسي نصحتي كل خنبل نخلينا مالتي إذا بتكريسيان زي أقوى خنبل نخلينا مالتي مستيرات اللونا خنبل نخلينا مصحف قدس علنا خنبل نخلينا توفيت علنا خنبل نخلينا تمهرتي أبوتات علنا ويدما علني إلنا كنجهر نخلينا مالتي زغلو بفلاي كم أرثوذكساويان علنا برقد تبع كريستيان صريتي قدستي وقبتي نصيتي بيت كريستيان يا كريستوس مسرتا بيت كريستيان يعني كريستوس بيت كريستيان يعني حوارات بيت كريستيان مسطرات بيت كريستيان لونا شوعه مسطرات لونا مصحف قدس علنا بوتاتنا ذهبنا خاب كريستوس تقبل كريستوس زمها زسبخو بوتات حوارات زمهارو بيت كريستيان زصنحت زعقوتلنا توفيت علنا تمرتي أبوتات علنا إذن كل زي نقرأ حقي مالتي جن نجهرات راح نحدا تقملون نحدا أخون كمان إذا كلها ليكا كريستوس قبل بخا أنت زيل إذا كلها ليكا سي كريستوس قبل بخا أنت زيل إذا كله هابتي إنها اللوكا بمنفس راح إدكا كترف تغليها مالتي بمنفس راح إدكا كترف تغليها إذا ما يورسي ولد النت كبري حقي كيدان صحفات نبيات تسفى أبوتات إذا كله ناتاتهم نيرو إذا كلها هبتنيروهم قنا ترى إيدهم تريفهم ده يزبال ماي عخويته تريفه دي زبال إذا كله جيرس بقى ترى تريفه نبل مالتي لذا أيهود إذا كله نيروهم ترى إيدهم تريفهم ترى إيدهم تسدد كوينهم سلم انتاي نكريستوس سلم
زي تقبلوا نكريستوس سله زي آمنوا سلازي نحنا خا إذا كله مصحف قدس لنا بتكريستيان لنا مسئرات لنا توفيت لنا ترجميتات لنا انت بلنا انت تعبنا انت تجهرنا انت فكرنا انت تزاربنا إذا كله قلنا في كريستوس تزي بصحنا كريستوس أبلبنا انت زي هالي كريستوس أبانا انت زي نجيسو بمنفسي تراي إيدنا إنا بقى لأن ده هتقوله بقى السبكة تقطع خاليو ني منفساو قرص تقامل تخلي خا سبات فيزيت قبل خاليو إذن إيمنت بقى إيمنت أما صحف قدسنا أبرأ يوحنسي أزو زفح نجر قالوا بقى أب رأي معرف 3:10 هبتامن فساسن إيه حتى زلالي نجر قا يبلين بمبالكا حسرن زدنقصن نداين عورن عروقن مخانكا أي تفلتني خازو اللي خايبل بتعمل تقرم يعني بتعمل يا تفرح هبتامن فساسن هبتلو نقنات هبتو زفسس هبتي خا هبتامن فساسن ولا هذا نجر زلالي يبلين بمبال كايلو جنك أبكر من زابير انتينا برا حسورن زدنقصن نداين دخان عورن عروقن نيرو أكن كريستوس سلازي إذا كلها ليكا أنا هبتامي انت بالكا متحفظ تهلوكا بتكريستيان تهلوتكا توفيت انت لك ترجمتات انت لك كل نجر انت هلوكا كريستوس انت زي بالكا جنا نسخة عورن دخان زدنقصن حسرن عروقن إخا ما تاكل مكسابير سلازي كابزينا هالو ممكن نمهار زقبانا ማለት نطميات ببركه ታጽገቦ ምን ሀብታማት ከአጥራ ኤደም ስለደም ስለዚህ አቅል መክሲአብሔር ከመይን ማላለሳልና ምጥንቀቅ አይል የተሐደጋዚ ሀብተ አምላክ መሐስ ና አምላክ ግና ምስአን ተማይዶ እንታይ ናይልናዮም አንተ ወይ كل هابتي نيروم نتو هابتي قلنا انت يقبرونا يتقبلون لنا سلازي كل هابت لنا برقص كل خبلة صنعكوكو حقي كل هابت لنا قناخي اتي هابتي حزنا نتي وهاب هابتي لما نبت هابت بعلو نتي منش زخوني نتي هيوت نتي منش هابت زخوني أملاخ مسأن اتي خفأ حدقة ايو مالتي كرسوساويان ازيو متنقع لنا سلازي نطميات ببركات تقدوم ما قدمنا دسنجل مريم تنبأ زلا مالتي تنبأ تنبيتي زي احزاب طميم نبرو كريستوس تقبلوا ملؤ سلازي زتأمين كريستوس مستقبله يملئ مالتي إتم بمنفساو استعبيو أيهود ما نكريستوس نتصقو ترائدهم ترفو كريستوس يقول كله ترائد كهاي زخيل مالتي سلازي كمتي أب معرف فقدي 50 كلتن تزاربنا نعيا تقصل زلا مالتي نزين حيالات كابدو فانا ما وردهم تحتات دم العلاب بلوم بلا حدا نجر يرئيس الذي تحتنا تعبيت يورد تحتنا لعليا بالرئيس صقاب مالتي ببعلها ايلنني نحدالكا ترايدكا خا تترف مالتي من نفساوي طميت دما يصقبكا مالتي سلازي ببركات كنصقب بسناي ነገር كنصقب يغبانا مالتي تسناي ነገር كم تقدمنا صقا املاح قال املاح منفس قدوس
ቅዱስ ቁርባን ክርስቶስ ባዕሉ እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም መንፈሳዊ ምግቢ እዮም ስለዚ እዚኦም ድማ እቶም በእምነት ዝመጹ ክርስቶስ ድማ በመንፈሳዊ በረኸት የጽግቦም ማለት ስለዚ እቲ ጽጋብ ካብ ኣብ ነፍሲ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ዝጅምር ስለዚ ክርስቲያን ብቃል ኣምላኽ ብጸሎት ብቁርባን ብሕብረት ምስ ክርስቶስ ይጸግብ እዚ ጽጋብ እዚ ካብ ምግቢ ዝዓበየን ዝበለጸን እዩ ማለት እዩ ንሃብታማት ተባሂሎም ዘለው ድማ ኣብዚኣ ክንጥንቀቐላ ዝግባአና እግዚአብሔር ንሃብቲ ይንዕቕ ወይ ድማ ንሃብታማት ይንዕቕ ከም ዘይኮነ ከዓ መርዳእ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሲ ንሃብቲ ኮነን ዝኹንን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ሃብታማት ሰባት ብዙሓት ነይሮም እዮም ኣቦና አብርሃም ሃብታም ነይሩ ኣቦና ኢዮብ ሃብታም ነይሩ ኢዮብ ዮሴፍ ዘአርማትያስ ንጎይታ ዝገነዘ ሃብታም ሰብኣይ ነይሩ ስለዚ ሃብታማት እውን ጻድቃን ነይሮም ማለት እዩ እዚኣቶም ኩሎም ሲ ጻድቃን ነይሮም አብርሃም ኢዮብ ዮሴፍ ዘአርማትያስ ጻድቃን ነበሩ ግን ከዓ ሃብታማት ከዓ ነበሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ነቶም በገዛ ርእሶም ሙሉኣት ኢና ንሕና የድልየናን እዩ ጽድቂ ገዛ ርእሶም ዘቁሙ ማለት በቃ የድልየናን ኢሎም ንእግዚአብሔር ዝነጽጉ ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስል ናይ ለማዓንቲ ትምህርትና ዝነበረ ስለዚ በገዛ ርእሱ ዝተመልአሰብ ንክርስቶስ ቦታ ይብሉ ማለት እዩ እታ ጥራሕ ሓዝኾነት ነፍሲ ግና ብሰማያዊ ሃብቲ ትምላእ ክርስቶስ ዘለዋ ብሰማያዊ ሃብቲ ዝምላእ ንክርስቶስ ዘይተቀበል ነፍሲ ግና ክርስቶስ ዘይብላ ነፍሲ ግና ናይ በገዛ ርእሳ ዝቆመት ነፍሲ ግና ባዶ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ታሪኽ እንድሕዳሪና እውን ኣብ ቤተልሔም እንተሪእና ክርስቶስ ኣብ ቤት መንግስቲ ኣይተወልደን ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ስለዚ እዚ ድማ ክርስቶስ ናብቲ ባዶ ልቢ ዝኣቱ ማለት እዩ ናብቲ ክቅበሎ ዘለ ወል ሓንቲ ነገር ዘይብሉ ንክርስቶስ ስፍራ ዘለዎ ወይ ድማ ንክርስቶስ ክህብ ዝደሊ ሰብ ክርስቶስ ዝነበሩ ማለት ስለዚ እቶም ኣይሱስ ኣብቲ ቤት መንግስቲ ነይሮም ክርስቶስ ኣብ ቤት መንግስቲ ተወለደን ምክንያቱ ተቀበሎ ነጽገም እዮም ኣብ ቤተልሔም የተወለዱ ቤተልሔም ያተቀበላ ስለዚ ነፍስና እውን ቤተልሔም ኮይና ክርስቶስ ክቀበሎ ይግባእ ማለት ስለዚ ሎሚ ናትና ጥሜት እንታይ ኮይኑሎ ንክርስቶስ ተቀቢለ ድየ ብበረኸት ክርስቶስ ጸጊበ ድየ ወይሲ ጥራየ ዝምለስ ዘለኹ ዝብል መልሲ ክንምልሶ ይግባእና ከምቲ ኣቀዲመ ጠቀስኮ ኣብ ራእይ 3:17 ማለት እዩ ኣነ ሃብታምን ፈሳስን እየ ትብል ወልሓድ ነገር ዘድልየኒ ነገር የብለይን ትብል ነገር ግን ንስኻ ዕውርን ንዳይን ንዕቁን ዘደንግፅን ሕሱርን ኢኻ ብምባል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ስለዚ ንሕና ከዓ ነፍስና ኣብቲ ቦታቲ ከይንረኽባ ክንጥንቀቕ ብክርስቶስ ክንጸግብ ኣብ ቅድሚኡ ትሕት ክንብል ይግባአና እሞ ስለዚ ነበረና ግዜ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን በዚ ትምህርትና ወዲና ኣለና እሞ ሰላም ግዜ ንኹላትና ይኹነልና ይቀኒየለ